Prošli puta smo počeli pričati o svojstvima. Ono što je važno spomenuti, znači svojstva su u biti metode, ali nemaju notaciju metoda. Znači za klijenta, onaj ko koristi klasu, on pristupa preko svojstva, može pristupati nekakvim informacijama, podacima iz objekta klase, koristeći onu jednostavnu notaciju. Znači on nema osjećaj da zapravo poziva metodu. Ono što je zgodna stvar kod svojstava, da mi možemo u svojstva, u definiciju svojstva staviti nekakav kod koji će raditi provjere. Recimo, ako koristimo set svojstvo, provjeru da li je podatak koji je proslijeđen ispravan i ako nije, recimo, baciti izniku, što je standardni pristup. Druga zgodna stvar je da ne moramo definirati i get i set svojstvo, znači možemo ograničiti pristup ili na samo pristup za upisivanje ili samo za pristup za čitanje objektu, s time da treba voditi računa da čak i ako ne definiramo set svojstvo, znači ako ne stavimo set svojstvo, samo stavimo get svojstvo, ako kao rezultat vraćamo referentni tip, znači onaj ko će dobiti referencu na taj objekt, on može preko te reference mijenjati sadržaj objekta, osim ako objekt u sebi opet nema get i set, odnosno ograničenje da ima samo recimo get metode na set metode. Znači, ako trebamo paziti, u takvim situacijama trebamo paziti, jedan od načina je recimo da umjesto da vratimo referencu na objekt, da napravimo presliku objekta, znači klon i vratimo zapravo kopiju objekta korisnika. To je što se tiče svojstava, znači ono što je zgodna stvar, pojednostavljuju pisanje koda korisniku vaše klase. Naravno, onaj ko piše klasu će se malo više namučiti dok napiše svojstva, jer ne možete znači, direktno pristupati kao što bi bilo slučaj kada polja, znači članove, podatkovne članove klase, odnosno tipa, napravite public, ali to je u principu loša praksa, znači uvijek treba izbjegavati. Ako želite napraviti dobar dizajn klase, odnosno strukture, onda ćete podatkovne članove, znači sve članove staviti private, a pristupati objektima isključivo preko metoda, odnosno svojstava. Znači, u principu, ono što je možda zbunjujuće, vi zapravo ne zaštićujete podatke na taj način da proglašavate neku metodu ili neki podatak private, u smislu da neko ne može vidjeti vaš kod. Nego zapravo definicijom prava pristupa vi kažete onome ko će koristiti vašu klasu, vi kažete što ste predvidjeli da se može izvana pristupiti, a što ste namjerno, znači svojevoljno stavili da ne bude dostupno vanjskom korisniku. Znači, de facto ste vi samo, recimo, onako postavili one table, pazi oštar pas, u smislu, jel tako, ili stavite dvocjevku private property, jel tako. Znači, u principu ste dali do znanja onome ko će koristiti vašu klasu, što je od te klase namijenjeno za komunikaciju prema van, znači za onoga ko koristi vašu klasu, a što je namijenjeno za internu upotrebu. Što se tiče svojstava, znači vidjeli smo kod svojstava nemamo zagrade, znači pristupamo direktno samo preko imena. Osim klasičnih svojstava imamo i svojstva sa parametrima ili takozvane indeksere, gdje mi možemo, znači ako imamo niz podataka, pristupati preko određenog parametra ili indeksa, možemo pristupati nekom od članova iz tog niza. Na primjer, pretpostavimo da imamo nekakav int array koji će se sastojati od 10 članova, preko cijelobrojnog indeksa, u ovom slučaju znači ovog broja 3 koji navodimo u zagradi, možemo pristupati, znači krećemo odnosno četvrtom članu, budući da početni indeks je 0, četvrtom članu niza, možemo ga definirati ili možemo dohvatiti šesti član toga niza. Kako možemo definirati te parametre sa, odnosno svojstva sa parametrima?
Ono što je ključna stvar, znači kada definiramo svojstvo sa parametrima, to je da znači, navodimo ključnu riječ this i u uglatoj zagradi navodimo parametar preko kojeg pristupamo pojedinom članu. U ovom slučaju to cijeli broj. Općenito to ne mora biti cijeli broj, to može biti bilo kakav tip parametra. To može biti string, može biti čak float, double i tako dalje, nije bitno. Ne? To znači ovisi o našoj implementaciji. Ovdje je znači postavljen indeks. Get metoda će nam omogućiti dohvaćanje člana, internog člana iz ove naše klase. Interna implementacija, znači jednostavno imamo niz integera. Kod poziva konstruktora kažemo kolika će biti duljina tog niza, recimo stavimo duljina koliko smo tu stavili, recimo 10. To znači interno će se inicijalizirati niz za 10 integera, a preko ovih svojstva pristupamo pojedinim članovima tog niza. Znači, što to znači? Prvo, naravno, kod get metode ćemo napraviti provjeru da li je indeks iz dozvoljenog raspona vrijednosti. Znači, indeks mora biti veći, znači mora biti i veći ili jednak nuli i manji od duljine niza. Znači, ako je indeks manji od nule ili ako je indeks veći od ove interne duljine koju smo stvorili, odnosno zadali prilikom poziva konstruktora, onda ćemo recimo baciti argument out of range exception, znači iznimka koja kaže da smo proslijedili vrijednost koja je izvan dozvoljenog raspona. Za ovu gornju granicu, gornja granica, ako počinje s nulom indeksa, da nije možda length minus 1? Nije. Mora, ako je dozvoljeno. Aha, a ovo je slučaj kad je loše, tako? Znači ovo je nedozvoljena situacija. Znači ako je indeks manji od nule, ili ako je indeks jednak duljini ili veći od duljine, tako? Veći, sad sam vidio veći ili jednak. Da, veći ili jednak. Ili veći od length minus 1. Da, možete i tako. Da. Znači, bacit ćemo argument out of range exception u protivnom, znači ako je to zadovoljeno, vrijednost, znači vratit ćemo vrijednost tog člana koji smo proslijedili kao indeks. Kod set metode opet radimo isto provjeru, znači ne smijemo dozvoliti da se zada član koji je izvan dozvoljenog raspona vrijednosti. Ako je to u redu, onda postavljamo znači član sa indeksom, ovim indeksom na vrijednost value, ako se sjećate, to je ona ključna riječ koja definira podatak koji se prosljeđuje set metodi, znači recimo konkretno u ovom tu slučaju to bi bio broj 13. Kao parametar u indeksu može se koristiti bilo što, recimo možemo umjesto integera koristiti i string. Slična stvar zapravo u biti je kao i kod hash tablice, pričao sam prošli puta hash tablica, znači hash tablica je zapravo, kolega rekao mapa, nešto slično zapravo ponaša se kao mapa, gdje imamo ključ i vrijednost. Ključ može biti bilo koji tip objekta, znači ne mora biti string, može biti bilo koji objekt, s tim da se onda jednoznačnost objekta određuje preko one getHashCode metode. S time da najčešće implementacija hash tablice je upravo preko stringa jer se to onda vrlo zgodno može koristiti za nekakva jednostavna pridruživanja. Naprimjer, pretpostavljamo da imamo ovakvu situaciju da preko nekakve kratice želimo dobiti, na primjer, stavimo puni naziv županije. Znači imamo nekakvu kraticu ZG, u nekoj našoj, recimo, klasi imamo pohranjenu informaciju o tome, o pridruživanju između kratice i punog naziva županije i onda u tom slučaju kako ćemo napraviti implementirati to. Znači jednostavno ćemo, recimo, definirati nekakvu klasu županije, u internoj implementaciji imamo, naravno ovo je primitivna implementacija, ja vam ne bi nikad preporučio da to radite na taj način, jednostavno ćete to napraviti pomoću hash tablice, ali ovo služi isključivo kao ilustracija kako možete napraviti znači,
indekser sa stringom. Znači imamo popis recimo kratica i imamo interno popis punih naziva. Znači nekakav new string, to možete po želji proširivati. I definiramo samo get metodu, znači ono što je bitno, još jednom ponavljam kod propertija, znači osim prava pristupa, property znači mora definirati, kada definiramo svojstvo, znači moramo definirati tip objekta koji tim propertijem dobijamo, odnosno postavljamo. Sad, znači, s obzirom da se radi o svojstvu sa parametrima, ključna riječ this koja kaže da se odnosi na ove tu i ove uglate zagrade. Unutar uglatih zagrada sada umjesto cijelobrojnog indeksa imamo nekakav znakovni niz, znači string. I ono što radimo jednostavno, prvo naravno opet moramo provjeriti da li je indeks iz dozvoljenog raspona vrijednosti. Ovdje imamo samo 3 podatka, znači dozvoljena vrijednost indeksa ne može biti veća od 2. Provjeravamo znači da li je, ovo je ugrađena statička metoda reIndexOf koja nam kaže, zapravo provjerava da li postoji zadana kratica u ovom polju kratica i ako ne postoji onda kao rezultat vraća -1. Prema tome ako je tu, znači indexOf metoda ako nam vrati -1, znači da smo zadali kraticu koja ne postoji u ovoj tablici pridruživanja i prema tome bacit ćemo index out of range exception, a u protivnom jednostavno znači dobit ćemo kao podatak reIndexOf će nam vratiti znači lokaciju na kojoj se nalazi ta kratica, recimo dobit ćemo broj 1 i onda ćemo preko punog imena znači dohvatiti puni naziv za tu, recimo, županiju, za taj grad nešto o čemu se radi. Znači ono što je važno uočiti da ovdje možemo kao parametar svojstvu proslijediti bilo koji tip objekta. Znači ne mora biti integer, može biti string, može biti bilo koji drugi tip objekta, naravno ovisi o našoj implementaciji što ćemo napraviti. Indeksere interno C# voditelj realizira kao posebne metode, znači .NET Framework podržava direktno indeksere i to su metode koje se zovu znači getItem i setItem, a kao argumente zapravo primaju onaj podatak koji mi prosljeđujemo kao parametar indeksera. Ono što je važno i ono što ćete primijetiti u dokumentaciji kad gledate dokumentaciju za .NET Framework, znači kada gledate neka svojstva sa parametrima, znači čim imate nekakve izove podataka, nekakve strukture kolekcije, onda tamo vidjeti svojstvo item. To svojstvo item se zapravo odnosi upravo na dohvaćanje pojedinog člana iz skupa preko nekakvog indeksa. Znači, u dokumentaciji ćete uvijek vidjeti tamo gdje kad gledate dokumentaciju recimo od liste ili nešto, vidjet ćete svojstvo item i tamo će vam pisati znači šta taj item daje, znači daje član polja. S time da onda je taj item zapravo nekako svojstvo sa parametrom. Izuzetak je klasa string gdje isto tako imamo svojstvo sa parametrom, ali to je u stringu je to karakter i tamo je baš eksplicitno nazvano, znači u dokumentaciji kad pogledate to svojstvo je označeno sa class. U principu, znači ovaj item postoji isključivo u dokumentaciji, ali nigdje nećete naći u samom kodu. Znači kada koristite ta svojstva, ne koristite ovu oznaku item, znači ovaj item postoji samo u dokumentaciji kao informacija da se dohvaćate svojstvo. U principu, znači u .NET Frameworku, kada se generira taj indekser, odnosno to svojstvo s parametrima, onda se to prevodi u getItem i setItem metode. Sljedeća cjelina posvećena je preopterećenju operatora. Znači, kad pogledamo u današnjim programskim jezicima, mnogim programskim jezicima, podržano je preopterećenje operatora, što znači u biti da operatorima možemo dodati dodatne funkcionalnosti.
Znači, kada uvedemo nekakve dodatne tipove podataka, onda za te dodatne tipove podataka možemo definirati dodatne funkcionalnosti postojećih operatorima. Naprimjer, operatori usporedbe jednako i različito u principu podrazumijevano, znači system object tipa, rade usporedbu objekata uspoređujući njihove reference. Znači uvijek će za dva različita objekta, bez obzira što se radi o sadržaju, mogu biti isti objekti, podrazumijevano će, znači taj operator vratiti false, budući da dvije instance objekta se ne nalaze u istom dijelu memorije. Naravno, ako napravimo pridruživanje, onda ćemo dobiti taj operator usporedbi ću dati tu. Međutim, ako overridemo onu equals metodu i overridemo operatore jednako, odnosno različito, onda možemo promijeniti to ponašanje. Tako, na primjer, string koja je klasa ima overriden, odnosno implementiran operator usporedbe jednako i različito, koji radi usporedbu dva stringa znak po znak. Znači jednostavno uspoređuje znakove, prema tome bez obzira što se dva stringa mogu nalaziti na različitim lokacijama u memoriji, ako njihov sadržaj je jednak, onda će operator usporedbe vratiti true. Isto tako operator plus je preopterećen za string, odnosno za znakovne vizove, tako da omogućava jednostavno nadoljepljivanje, odnosno spajanje vizova. Znači možete napisati jednostavno programiranje u plus jezik, znači dobit ćete operatorom zbrajanja, operator zbrajanja je preopterećen, znači plus je preopterećen, tako da omogućava da kada s lijeve i desne strane navedete string, kao rezultat dobijete novi string koji se sastoji od znakova jednog i drugog znakovnog niza međusobno nadovezanih. Kako možemo implementirati operator, znači recimo preopteretiti operator, pretpostavljamo da imamo klasu, odnosno strukturu, recimo kompleksni broj, i kako ćemo preopteretiti operator. Znači, prvo, operator mora biti stanički, to je važna stvar, jer on postoji izvan instance objekta. Znači, važno i naravno mora biti public, javno dostupan. Znači, mora biti stanički. I sada, ključna riječ je naravno operator i oznaka operatora. Zašto je to stati da mora biti? Zato što vi kad stavite plus, jel tako, vi ne morate u tom trenutku imati instancu objekta, ne? Jel tako, ne? U biti, taj operator postoji izvan instance objekta, ne? I u biti kada kompiler generira operator plus, znači kada kompilira kod, kad naleti na operator plus, onda on mora zapravo vidjeti koji će operator zbrajanja poslati za koji objekt. To je sad onaj proces pretraživanja, traži se slaganje po tipom. Ali ono što je bitno, znači operator plus vam postoji izvan instance objekta. Znači vi ga ne pozivate na instanciju objekta, ne kažete ime objekta, točka plus je tako, ili točka operator plus. Znači imamo ključnu riječ operator i oznaku operatora. S lijeve strane moramo navesti ono što će taj operator vratiti kao rezultat. Ovdje definiramo kompleksni, znači operator zbrajanja za dva kompleksna broja i kao rezultat naravno očekujemo kompleksni broj. Prema tome, ovo će biti rezultat koji ćemo dobiti operatorom zbrajanja, a s desne strane od ove ključne riječi operator i oznake operatora u zagradi navodimo ono što će se pojaviti sa lijeve, odnosno sa desne strane operatora, u ovom slučaju znaka plus. Znači kada navedemo kompleksni broj KB1 plus KB2, znači ovo će biti ono što će biti s lijeve strane operatora plus, a ovo će biti podatak koji će biti s desne strane operatora plus. Kao rezultat moramo vratiti znači kompleksni broj, novi kompleksni broj koji dobivamo prema ovom algoritmu za kompleksne brojeve, znači kako zbrajamo, znači zbrojimo realne dijelove i zbrojimo imaginarne dijelove i
kreiramo novi kompleksni broj. Vraćamo privremeni objekt. Vraćamo novi objekt, ne privremeni, novi objekt. Vraćamo, ne? Nju, ne? Stvarate novi objekt, mislim privremeni. Privremeni dok ga ne pridružite nečemu. Znači, ono trenutka kad vi napišete, znači, recimo imate kompleksni broj, recimo, ajde, sad ću ja malo skraćeno pisati, da ne moram pisati ove dugačke nazive. Znači imamo KB, recimo rezultat, ili recimo, ajde imamo ovako, KB K1 jednako nju KB recimo 1, 2. KB K2 jednako nju, ja znam pisati, KB 3,4. I sada napišemo u izrazu K1 plus K2. Tako, komparer kako će raditi? On će vidjeti operator plus. Znači, potražit će svugdje u cijelom kodu gdje postoji operator plus koji prima s lijeve ili s lijeve strane kompleksni broj i s desne strane kompleksni broj. Znači, naći će ga u ovoj tu našoj definiciji. Prema tome, on će uzeti, znači, ovo će mu biti ovaj prvi argument, ovaj K2 će mu biti ovaj drugi argument i kao rezultat će da pratiti novi kompleksni broj. E sad, naravno, ako mi ovo napišemo ovako izraz, bez ikakvog pridruživanja, naravno da će se taj objekt izgubiti, jel tako, taj rezultat, to će biti privremeno, ne? Ali ako stavimo KB res jednako K1 plus K2, znači ovaj objekt će se pridružiti ovoj tu referenciji, prema tome dobit ćemo kao rezultat. Nema operatora, ako ne postoji operator plus. Onda će, za ovaj, onda će javiti grešku komparer. Neće znači što treba napraviti. Molim? Neće znači što treba napraviti. Stanka, da. Nije kompleksni, znači Isto tako će vratiti, neće kao komparer, ako komparer traži operator. Jel tako, onda on komparer u principu ne baca exception. Mislim da se događa u principu. Ne može znači da ovo Tako je, znači vi bi morali napraviti, kad bi htjeli napraviti recimo zbrojanje kompleksnog i realnog broja, onda biste morali preopteretiti pa napraviti recimo operator plus koji će ovdje primati kao argument recimo realni broj, a drugi argument kompleksni broj. Tako, i u tom slučaju će onda pozvati taj operator. Znači u principu bi morali predvidjeti sve moguće kombinacije, ali to vidjet ćemo kasnije se može riješiti na elegantni način. Znači, u principu traži operator plus koji odgovara po potpisu ovome tu što se događa, što tu postoje. Možda dalje, imate pitanje? Znači, kako radi preopterećenje? U prvom redu, .NET okruženje ne poznaje pojam preopterećenja operatora. On zapravo, znači, u biti komparer, prilikom generiranja koda, de facto u onom među jeziku generira metode sa posebnim nazivom, posebnim imenom. Naprimjer, za definiciju operatora plus prevoditelj će generirati metodu koja se zove operator. Znači to je nekakva interna konvencija i ta metoda će imati posebnu zastavicu, znači kada radimo refleksiju na tom tipu, dobit ćemo zastavicu special name koja kaže da se radi o specijalnoj metodi, znači nije ona klasična metoda, nego baš metoda, recimo u ovom slučaju, koja preopterećuje operator. Znači, ovo što sam rekao, kada prevoditelj u kodu vidi operator plus, provjeriti će da li neki od tipova s obje strane operande implementira ovu special name metodu, znači pretražit će za sve tipove koji postoje, koji su dostupni, pretražit će ove metode special name koje se zovu op-addition, te će umetnuti poziv te metode. Ako ne nađe metodu odgovarajuću, u tom slučaju javlja pogrešku, to komparer, znači javlja pogrešku, neće se ponovno iskomparirati.
Prilikom preopterećenja operatora, znači kada se odlučimo ići preopterećivati operatore, trebamo voditi računa o tome da korištenje operatora ne unosi konfuziju, znači ne zbunjuje korisnika, znači preopterećenje doprinosi razumljivosti koda. Što znači da ne smijemo zloupotrebiti pa recimo stavljati, znači ne smijemo pridruživati nesmislene operacije pojedinim operatorima. Operatore treba nastaviti preopterećivati simetrično. Naprimjer, ako se preoptereti operator jednako, u tom slučaju treba preopteretiti isto tako i operator za različito. I ono što je važna stvar, budući da .NET framework ne poznaje preopterećenje operatora, to znači i drugi programski jezici, kao što je Visual Basic ili ne znam, koji već drugi programski jezici, ne moraju obavezno podržavati preopterećenje operatora i za takve situacije, znači ako želimo osigurati da se taj kod može koristiti iz drugih programskih jezika, onda moramo napraviti i alternativne funkcijske oblike, znači jednostavno moramo definirati funkcije sa ovim posebnim imenima, znači recimo Open Edition, koje će onda omogućiti da iz drugih programskih jezika možemo koristiti naš oblik. Naravno, ako se ograničite isključivo na C# kod, onda o tome ne morate voditi računa. Znači, ovo što smo rekli, znači Common Language ne poznaje preopterećenje operatora, prema tome, ako želimo napraviti kod koji je kompatibilan sa drugim programskim jezicima, onda moramo definirati znači, dodatnu metodu. Znači, uz ovaj naš definiciju operatorske funkcije moramo definirati i metodu. Compiler će automatski, znači, ove nazive prevesti u one rezervirane nazive. Tu u sljedećoj tablici su znači preporučeni nazivi za pojedine operatore. Ovo je znači naziv koji ćete upotrijebiti ako želite napraviti funkcijski poziv i ovo je ono što će se dobiti prevođenjem tog operatora, znači ono što će .NET Framework implementirati, odnosno interpretirati kao posebne funkcije. To je popis znači, svih ovih mogućih operatora koji se koriste. E sad, to je što se tiče ovih jednostavnih operatora. Međutim, kada govorimo o operatorima, treba spomenuti operatore pretvorbe, znači koje omogućavaju pretvorbu iz jednog tipa u drugi tip. Postoje u principu dvije grupe operatora pretvorbe. Jedno su konstruktori konverzije, znači to su u biti konstruktori koji kao argument primaju neki drugi tip. Znači oni omogućuju da iz jednog tipa dobijete drugi tip podataka. I takozvane toXXX metode, znači to su recimo toString, toBool, toFloat i tako dalje. Vidjet ćemo koje su to metode, znači koje omogućavaju da se dotični tip pretvori u neki drugi tip podataka. Za ugrađene tipove već postoje pravila pretvorbe, odnosno konverzije, to smo ono spominjali, znači implicitna konverzija je moguća iz, ako se sjećate, znači iz double, odnosno iz float možemo implicitno napraviti konverziju u double. Ja sam rekao onda da je ta konverzija zapravo definira time da ne postoji opasnost gubitka informacije. Naravno, .NET Framework ne zna kako će se informacija izgubiti, nego je to definirano tako što su za te pojedine operatore definirane operacije implicitne konverzije. Znači, ako je definiran konstruktor konverzije i implicitne konverzije, onda naravno će se moći pretvoriti, napraviti pretvora, implicitna pretvorba iz jednog tipa u drugi tip. Kažem, za ugrađene tipove je to tako onda napravljeno da su te implicitne pretvorbe moguće samo ako ne postoji opasnost od gubitka informacije. Ako radimo nove tipove, znači za nove tipove operacije konverzije ugrađene tipove ili iz ugrađenih tipova definiramo unutar znači, našeg novog tipa. Znači ako trebamo pretvoriti recimo double u kompleksni broj, mi definiramo kompleksni broj, očito ćemo pretvorbu onda morati definirati u našem tipu
kompleksni broj, budući da nemamo pristup tipu double da bi tamo mogli neke raditi promjene. Konstruktori konverzije, znači kako bi u principu izgledali. Pretpostavljamo imamo klasu racionalni, znači koja omogućava prikaz racionalnih brojeva, znači brojeva koji se sastoje od brojnika i nazivnika. I recimo konstruktor konverzije koji omogućava stvaranje racionalnog broja iz recimo tipa double, znači on bi kao argument trebao primati double i napraviti određenu operaciju. Isto tako, ako želimo napraviti pretvorbu, znači stvaranje tipa racionalni iz integera, onda ćemo morati definirati konstruktor koji kao argument prima i integer. To nam omogućava znači da kada stvaramo objekt ovog tipa, kao argument navedemo, znači recimo bilo koji drugi tip, u ovom slučaju ili double ili integer, znači ovdje možemo staviti 5, prema tome to će biti integer i moći ćemo stvoriti racionalni broj koji će predstavljati cijeli broj 5. 2xx metode, znači to su metode koje omogućavaju pretvorbe u različite tipove. Recimo za ovu našu racionalni, znači klasu racionalni, mogli bi definirati metodu toDouble koja bi omogućavala pretvorbu našeg racionalnog broja u double tip. Što to znači? To znači da to mora biti javno dostupna metoda, kao rezultat vraća double i po konvenciji je njen naziv toDouble. Znači postoje nekakve standardni skup metoda za ugrađene tipove. toDouble i ovdje je naravno onda kod koji će nam kao rezultat vratiti double koji će po rezultatu odgovarati ovom našem racionalnom broju. Isto tako, ako želimo napraviti pretvorbu u integer, onda znači, moramo definirati metodu toInt32 koja će kao rezultat vratiti neki cijeli broj koji će otprilike aproksimirati ovaj naš racionalni broj. Prema tome, recimo, stvaramo instancu racionalnog broja, znači ovo će biti podatak tipa double, ovaj će pozvati znači, konstruktor konverzije ovdje i stvorit će racionalni broj koji će predstavljati ovaj broj 5,23. Kada taj racionalni broj želimo dobiti, znači pretvoriti u double, jednostavno na toj instanci ćemo pozvati ovu metodu toDouble koja će nam vratiti kao rezultat znači double, to možemo podijeliti i recimo dobiti ako nam je ovo recimo promjer, ovo će biti pola ili znači pola vrijednosti tog racionalnog broja. Operatori implicitne pretvorbe omogućavaju da se jedan tip može pridružiti drugom tipu bez navođenja eksplicitnog operatora. Na primjer, želimo implicitno omogućiti da se znači našem racionalnom tipu, racionalnom broju može pridružiti recimo podatak tipa double. U tom slučaju, što to znači da želimo omogućiti ovakvu situaciju, da možemo definirati podatak tipa racionalni i s desne strane operatora pridruživanja da možemo staviti recimo jednostavno samo double bez ili neki podatak tipa double bez da navodimo eksplicitni operator pridruživanja, znači operator pretvorbe. U tom slučaju znači moramo definirati implicitni operator, znači opet se radi o statičkom članu, public static, ključna riječ implicit i operator su nam bitne, znači implicit operator. De facto je to konstruktor, znači to je de facto konstruktor, ali on je označen sa ovom ključnom riječi, znači implicit operator, racionalni, kojem kao argument pružamo, znači s desne strane operatora pridruživanja će se nalaziti broj double. I on jednostavno možemo u tom implicitnom operatoru možemo pozvati konstruktor kojim prosljeđujemo taj double i stvaramo novi racionalni broj. Isto tako možemo i za integer znači, napraviti i sad kada ovo definiramo, znači s ovakvom definicijom mi ćemo moći jednostavno napraviti ovu operaciju bez ikakvih eksplicitnih kastova.
Ili isto tako možemo recimo negdje definirati, znači prije toga podatak double, recimo b jednako 3.4 i napisati racionalni r jednako d. Kad ne bi imali ovaj implicitni operator pretvorbe, onda bi morali ovdje staviti onaj eksplicitni cast. Znači eksplicitno kastanje i naravno pitanje što bi se dobilo u toj situaciji. Opet i za tu situaciju, znači kada imamo eksplicitni cast, moramo definirati operator eksplicitne pretvorbe. To znači, opet imamo ključnu riječ, sada eksplicit operator, koji ovdje kao rezultat vraća, znači integer, kao argument prima racionalni, i eksplicit operator double koji kao argument prima racionalni, znači a kao rezultat vraća double. Znači ovo nam zapravo kaže što smijemo u zagradi u eksplicitnom castu navesti kao u što se smije taj tip pretvoriti. Znači, kada definiramo eksplicitne operatore, to znači da ćemo moći napraviti pretvorbu iz racionalnog u int, ali samo tako da eksplicitno stavimo operator int. Znači, implicitni operator nam omogućava implicitnu pretvorbu, eksplicitni operator nam omogućava eksplicitnu pretvorbu. Ako ne definiramo operator eksplicitne, odnosno implicitne pretvorbe, onda u tom slučaju će nam zapravo kompiler javiti pogrešku da, odnosno, ako napravimo eksplicitni operator, tako, znači ako napravimo eksplicitni operator, a nismo ga ovdje definirali, kompiler će progutati taj kod jer će reći, dobro, ti si napisao programeru, ti si napisao eksplicitni operator, vidjet ćemo šta će se dogoditi prilikom izvođenja. Naravno, prilikom izvođenja će ući da ova eksplicitna pretvorba ne postoji, nije definirana, bit će bačen invalid casting set. Izvođenja koda biti poslan zapravo ovaj operator eksplicitne pretvorbe koji će napraviti odgovarajuću pretvorbu i ko će se izvesti. Ili jasno? Znači, ako pogledamo, ako se vratimo sad na onaj korak na početak predavanja kada smo govorili o onim ugrađenim tipovima, koje su implicitne i eksplicitne operacije pretvorbe moguće, znači ono što je važno primijetiti, da zapravo implicitne operacije su moguće za slučajeve kada su bili za pojedine tipove definirani implicitni operatori pretvorbe. Eksplicitne pretvorbe su moguće samo za one operatore, odnosno za one tipove gdje su definirane eksplicitne pretvorbe, recimo. Da li se na ovaj način može postići izbjeći, na primjer, eksplicitni cast za pretvaranje iz decimalnog u double, iz double-a u float? Mogli bi, ali šta? Kada radite te pretvorbe, znači vi ne možete zapravo mijenjati taj kod zato što je on već definiran .NET framework, je li tako? Da, može se overload. Ne možete overloadati ono što je već definirano, tako? Oni već imaju eksplicitno i implicitno definirano, prema tome vi ne možete to pregasiti. Ali ono što je važna stvar da vi zapravo, kad definirate operator implicitne ili eksplicitne pretvorbe, znači ono što morate paziti, znači morate biti svjesni šta će vam za korisnika to imati, koje će imati posljedice. Naravno da ćete implicitnu pretvorbu dozvoliti, znači u principu, ako maknemo sve ove priče o operatorima, implicitna pretvorba jedina koja je moguća, je koja je moguća? Kad se ne bude podaci. To sam rekao, to je zapravo bilo muljanje, zapravo to Izvedeni u bazu. Izvedeni u bazu. Tako je. To je jedina dozvoljena implicitna pretvorba i to je uvijek moguće, jel tako? A sve ovo ostalo, znači ove implicitne pretvorbe i eksplicitne koje smo do sada govorili su zapravo bile omogućene zahvaljujući tome što su bili definirani operatori eksplicit, odnosno implicit za pojedine tipove. Kada radite, znači ono što je važna stvar, ako ćete raditi operator implicitne i eksplicitne pretvorbe, onda morate paziti, znači voditi računa o logici koja se događa ispod. Znači, morate primijeniti ovu logiku
implicitna pretvorba je moguća, odnosno dozvolit ćete samo ako ne postoji opasnost od gubitaka informacije kada radite pretvorbu iz jednog tipa u drugom. Eksplicitna pretvorba, nju ćete dozvoliti ako su tipovi slični po nekim karakteristikama, ali postoji opasnost da će se nešto izgubiti prilikom toga. Znači to je ono kako je kod ugrađenih tipova napravljeno. Znači, eksplicitnu pretvorbu iz double flow ćete dozvoliti, ali programer kad će tu htjeti pozvati taj eksplicitni operator, onda će on morati eksplicitno napisati u zagradi float i de facto preuzeti na sebe odgovornost za eventualno posljedice koje se mogu iz toga izroditi. Sad, kada radimo pretvorbe između dva korisničke definirana tipa, znači ovo su bile sve pretvorbe između već postojećih, znači ugrađenih tipova. Sad, pitanje je kada radimo, recimo imamo dva naša tipa, znači kompleksni broj i racionalni broj, gdje ćemo staviti pretvorbe iz jednog tipa u drugi tip. Znači, treba voditi računa, zapravo prva i najvažnija stvar, da nam se ne dogodi da nam se ponavljaju operatori pretvorbe, jer možemo operator pretvorbe staviti i u jednu i u drugu klasu, da nam se ne dogodi da se ti operatori ponavljaju. U tom slučaju kompiler će biti zbunjen i neće znati koju implicitni operator pretvorbe napraviti. Recimo, znači u ovom slučaju imamo implicitni operator koji pretvara racionalni broj u kompleksni broj i ovdje definirano i naravno kompiler u tom trenutku kada treba napraviti tu pretvorbu ne zna koji od ova dva operatora će pozvati. Znači na to trebamo paziti da se ne ponavljaju operatori implicitne pretvorbe. U koji ćete tip staviti, to je zapravo praktički svejedno. Znači to, da li ćete staviti u ovaj tip ili ovaj tip, to zapravo pitanje samo vašeg pristupa. Još nešto sam pardon. Ipak, da vam pokažem programski primjer, ono što je dosta zgodno, ja se ispričavam. Znači, vezano uz ove operatore, na primjer, imamo tu je primjer sa operatorima, znači primjer preopterećenja operatora zbrajanja i unarnog operatora. Znači, recimo unarnog operatora minus. To je promjena predznaka, ali tako. Znači, promjena predznaka, znači to je tu primjer ovdje. Operator plus, to smo vidjeli kako izgleda, ali tako, to nema dilema. Kako bi implementirali operator, znači unarni operator za promjenu predznaka? Kako bi izgledao potpis tog operatora? Samo jedno. Znači imamo prvo što moramo imati, idemo po redu. Znači mora biti public, jel tako, jer mora biti dostupan izvan klasa. Mora biti static. Što vraća kao rezultat? Kompleksni broj, operator, minus, jel tako? Šta će ovdje imati? Samo jedan, jel tako? Znači binarni operatori imaju dva argumenta, unarni operatori imaju samo jedan argument. I što će vratiti kao rezultat? Kompleksni broj. Dobro, ali kako bi izgledalo? Znači kompleksni broj, znači minus br, realni, zarez minus br, imaginarni, jel tako? Štima. To je otprilike ovo, znači kako bi to izgledalo. Jel tako, to je to. Znači, return kompleksni, sad. Sljedeća stvar koja je dosta zgodna, to je inkrement operator. Ovako, jel se vi sjećate, jeste radili u C++ preopterećenje operatora? Da. Jesu vam rekli koja je razlika između postfix i prefix operatora? Još u P, još u C. Dobro, ali radite preopterećenje operatora, ne to koja je razlika. Ovo ima int argument. Molim? Ovo ima argument int, ovo je...
Da, jedan ima... Koja je razlika? Ima čisto logički razlika. A dobro, implementacija, da, ali kako treba implementacija izgledati? Znači, recimo imamo ovu situaciju. Ajde idemo vidjeti za jednostavni integer. Znači, kažemo ovako, recimo int a jednako 5 i kažem int b jednako plus a plus 1 i int c jednako a plus 1. Koji će biti rezultat? Će biti isti rezultat za b i c? Hoće. Neće. A hoće? Ovo mislim se čega vjerovatno. A? Aha, to ako ima int, onda je postfix, a ako nema, onda je prefiks. Ovo je prefiks operator, a ovo je postfix. Znači šta? Da, ima int u zagradama, onda je jedan, ako nema, onda je drugi. Nećeš nam stvari isto. Šta će ovo napraviti? Ovo će biti 6 i A će biti 6. Znači, A će, prvo će, znači prefiks radi uvećanje prije nego što se parametra vrijednošću to doda. To znači povećat će na 6 I B će biti 6. i ovo će biti onda, B će biti gotovo 7. Tako. Dobro, sad nam je ovo tu, recimo stavimo opet tu između A jednako 5. Ubacimo u naravno. Tu će biti 6. Znači, šta će ovdje biti? 6. Dakle, znači što? Da čujem kolegice. Što? A plus izraz. Šta će se prvo napraviti? Hoće li se prvo ovo napraviti ili će se prvo ovo napraviti? Strani 7. Tako, znači prvo će ovo i onda će, i kad izađemo, sad, nakon ovoga će biti, nakon ove naredbe će biti koliko? A će biti koliko? 6, a nakon ove će biti 5. Neće biti 6 ili ako je A jednako 5 između. Ponovo ste ga inicializirali. Biće 5. nakon ove naredbe. Aha, 6. Kad završimo sa ovom naredbom, 6. Samo izraz zapravo. Ali izraz će biti 5. Imat će u ovom izrazu će biti 5. A plus druga vrijednost ima veći prioritet od ovog običnog plusa. U ovoj donjoj liniji A plus će se izvršiti prije, ali će zapamtiti staru vrijednost, zatim će uvećati plus 1 i onda će se u biti zapamti staru vrijednost, uvećava ovo i dodaje. Sa starom vrijednošću, starom vrijednost uvećava, odnosno dodaje 1 i onda nakon toga ga uvećava vrijednost. Znači ono što je bitna stvar, razlika, kad gledamo u ovom slučaju zapravo koja je razlika? Kad imate prefiks operator, odmah, znači de facto, jeste radili implementaciju u C++? Znači šta vraća prefiks operator? Uvećima vrijednost. Znači on vraća referencu na sebe. A ovaj to? Ovaj vrati novi objekt. Znači privremeni objekt, tako. Znači on mora vratiti privremeni. E sad, u C# toga nema. Znači ne možete posebno implementirati prefiks. Što? Ne možete posebno implementirati, znači u C++ možete posebno implementirati prefiks i posebno postfiks. U C# ne možete, u C# možete samo prefiks napraviti. Ali vi možete pisati postfiks operator i .NET Framework će vam automatski generirati kod. Iz prefiks operatora će on zapravo napraviti postfiks. Molim? Znači kako bi izgledao recimo prefiks operator? Znači jednostavno, prvo naravno, budući da prefiks operator treba vratiti znači, novu instancu objekta, public static, ova struktura se zove struktura datum, operator plus, znači s desne strane je prefiks operatora je taj naš objekt struktura datum. I sad tu ide nekakav, recimo, kod, najjednostavnije,
samo se poveća u toj strukturi datum, se poveća dan za jedan, dalje bi trebalo još napraviti provjeru da li je to bio zadnji dan u mjesecu, pa onda promjena, ali to sad ovdje nije bitno. I kao rezultat vraćamo, znači, sada taj uvećani objekt. Znači, jedino što možemo napraviti to je definirati, znači, taj prefiks operator, a .NET Framework će, ako mi negdje navedemo postfiks operator, iz ovog prefiks operatora generirati odgovarajuću operaciju. Profesore, evo ja s iskreno ne razumijem. Ja sam Ja vas ne mogu razumjeti, znači prefiksa stavi postfiks. On će izgenerirati, znači .NET Framework će izgenerirati kod koji će iskoristiti ovaj prefiks operator, ali će kao rezultat vratiti ono što bi imali sa postfiks operator. Znači vi možete napisati sad, znači vratit će ovako, znači struktura datuma, evo imam vidjeti. Evo imate tu primjer. Znači, klasa datum, ono što je bitno primijetiti, za klase nema smisla definirati operator implementiranja, jer de facto mi u samoj klasi, znači, povećamo vrijednost objekta i ne trebamo vratiti novi objekt. Tako da ovo zapravo nema smisla, nego ovo što je bitno to je struktura kao datum. Znači definiramo, kad napravimo ovaj tu prefiks sd++ i pozovemo ovdje i postfiks, ovaj postfiks operator će zapravo pozvati implementaciju prefiks operatora na odgovarajući način. On njega vidi kao prefiks. On će napraviti kao postfiks operator, ali, znači ponašat će se kao postfiks operator, ali će u tom postfiks operatoru on de facto pozvati našu implementaciju prefiks operatora. I što će napraviti? Napravit će odgovarajući kod, znači on će izgenerirati kod u pozadini.